हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ वर्षा। पिलामाने आज आम प्रथम श्रेणी जो विषयटी रही आम पर्वपर्वाणी और मेला। ठीक अच्छे विषय जो रोचे आसरे जीवा यात्रा देखी। ठीक अच्छे विषयटी भल भाव पढ़ा बुझा जाना विषय कौन रही जाना। ठीक अच्छे चलतु स्टार्ट करवा। आसरे आस जीवा यात्रा देखी जीवा बरगड़ धनु यात्रा देखी। ठीक अच्छे कौन कहुचे जे आस यात्रा देखी जीवा कौटी को जीवा बरगड़ को जीवा कौ यात्रा ना धनु यात्रा। कंस मामू करुछंती धनु यात्रा। किए धनु यात्रा करुछंती कंस मामू। कृष्ण बलराम को होइछि डाकरा। डाकरा काहा को होइछि कृष्ण बलराम को। 16 घरू बाहर सांग होइकी आसरे आस जीवा यात्रा देखी। ठीक अच्छे समस्ते सांग होई जीवा कोठी को यात्रा देखी। आसरे आस जीवा यात्रा देखी जीवा गंजाम रो दंड यात्रा देखी। तापर पुणी कहुचे आस आस जीवा यात्रा देखी केउठी को ना गंजाम कौ यात्रा दंड यात्रा देखी। धूड़ी दंड खरा बेले बुली देखिबा। धूड़ी दंड माने खरा दिन हुए दंड यात्रा प्राय। माँ कालींकर आशीष नेबा। माँ कालींकर कौ यात्रा हुए दंड यात्रा हुए कौटी ना गंजाम रे। ढोलर ताड़े नाचिबा थेई थेईकी आसरे जीवा जीवा यात्रा देखी। आसरे आस जीवा यात्रा देखी जीवा कटकर बाली यात्रा देखी। बाली यात्रा कौटी हुए नाम कटकर है कटकर हुए बाली यात्रा। बोईत बंदाण आउ आलुओ सजा देखा पसरा केते लागिबो मजा। कटक आमर बालीजात्रा हुए आ कौन हुए बोईत बंदाण आलुओ सजा होता है देखा केते केते कौन यात्रा आउ कौन मजा नवा। खाइबा घुगुनी दही बरा मिसिकी कौन खाइबा घुगुनी दही बरा। आसरे आस जीवा यात्रा देखी। आसरे आसरे जीवा परब देखी जीवा कोरापुटर परब देखी। जीवा कौटिकी ना कोरापुट कौन देखी परब देखी। बजाइबा डिबी डिबी तुई मयूरी गाइबा कोरापुटिया गीत आमरी। ढेमसा नाचिबा आमे सांग होइकी आसरे आस जीवा कौन ना यात्रा देखी। जोटा कि एगुड़ा सब तांकर गीत अच्छी कौटी कोरापुटिया। आउ नाच को नाच ना ढेमसा नाच रही से मिसिकी नाचिबा आस कहुई विषय। आउ कौन होची तापर देखिबा। जीवा आम 1 नंबर प्रश्न को आस कथबार्ता होगा। ठीक अच्छे से विषय कौन रही जाना। 1 नंबर प्रश्न कौन दिखाई कोरे कवितार केउ सबू यात्रा विषय कहुई। कवितार बरगड़ थिबा धनु यात्रा गंजाम रे थिबा दंड यात्रा एवं कटकर बालीजात्रा विषय कहुई। खर प्रश्न कंस राजा धनु यात्रा देखा क्या डाकिछंती काहाकू कृष्ण बलराम को। ग नंबर दिखाई दंड यात्रा ओडिशार केउ अंचल हुए कौ अंचल ना गंजाम रे हुए। यहाँ मन रख पिला माने गंजाम रे। ठीक अच्छे तापर दिखाई घ नंबर बालीजात्रा रे कौन सब देखा मिले बोईत बंदाण मीनाजार अन्य किसी देखा मिले। कोरापुटर परब रे केउ नाच विषय कहुई केउ नाच ना ढेमसा। ढेमसा नाच विषय कहुई। 2 नंबर कौन दिखाई देखा दि जाइए शब्द खेल। ठीक अच्छे वाक्य को उपयुक्त चित्र सह गारटाणी जोड़ा लिखाई कंस मानुंकर धनु यात्रा। कंस मामू धनु यात्रा कौटा यहाँ। तापर बोईत बंदाणु आलुओ सजा यहाँ। ढोलरे ढले नाचिबा यहाँ। ढेमसा नाचिबा आमे सांग होइकी ढेमसा होची यहाँ जोगा झील मैंने कोरापुट नाचती ढेमसा नाच। नेक्स्ट नंबर जा नेक्स्ट नंबर कौन होची देखिबा। 3 नंबर प्रश्न कौन दिखाई कवितार ठीक शब्द को बाछी वाक्य पूरण करवा। डैश करुचंती धनु यात्रा किए कंस मामू देखो ये कंस मामू। तापर लिखाई जीवा डैश दंड यात्रा देखी दंड यात्रा कौटी हुए गंजाम रे। तापर ग नंबर दिखाई खाइबा घुगुनी मिसिकी कौन दही बरा। 2 नंबर प्रश्न दिखाई एकापरी शुभुवा शब्द गुड़िक लिखिब।
ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ବରା ଗରା ଧରା ସେମିତି ପର ହେଲା ଘର ତାପରେ କ'ଣ ଥର ହର ଫର ତାପରେ ଦିଆଯାଇଛି ହଳ ବଳ ତାପରେ ନଳ ଛଳ ତାପରେ ଲେଖିବ ଜଳ ତାପରେ ଦିଆହେଇଛି ଅଟୋ ଖଟ ତାପରେ କ'ଣ ଟୋଟୋ ତାପରେ ବଟ ଠିକ୍ ଅଛି ଲେଖିବ ଏଇଗୁଡ଼ା 5 ନମ୍ବର ଯିବା 5 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖିବା କୁହାଯାଇଛି ଆସ ଚିତ୍ର ଦେଖି ଚିତ୍ରଟିକୁ ବିନ୍ଦୁ କରିବା ଚିତ୍ରଟିକୁ ତୁମେ ନିଜେ ନିଜେ ବିନ୍ଦୁ କରିବ ଏଠି ଗୋଟେ ହାତୀର ଆଉ ତା ଛୁଆର ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନିଜେ ନିଜେ ଚିତ୍ର କରିବ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଗୁଡ଼ା ନିଜେ ନିଜେ ଚିତ୍ର କରିବ ଲେଖା ହେଇଛି 6 ନମ୍ବର ଯେଉଁ ଶବ୍ଦରେ ହ ଅକ୍ଷର ଅଛି ଗାଉଟାଣି ଯୋଡ଼ିବ ହରେ ହରିଣ ଅଛି ହଳ ଅଛି ହରଡ଼ ତାପରେ 7 ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି ଯେଉଁ ଶବ୍ଦରେ ଘ ଅକ୍ଷର ଅଛି ସେଥିରେ ରଙ୍ଗ ଦେବ ଘଡ଼ି ଏଠି ଘ ଅକ୍ଷର ଅଛି ଏଠି ରଙ୍ଗ ଦେବ ବାଘ ଘ ଅଛି ରଙ୍ଗ ଦେବ ଘାସ ଏଠି ରଙ୍ଗ ଦେବ ହାତୀ ଏଠି ତ ଘ ନାହିଁ ଛାଡ଼ିଦେବ ଘର ଏଠି ଘ ଅଛି ରଙ୍ଗ ଦେବ ଠିକ୍ ଅଛି 8 ନମ୍ବର ଦେଖିବା କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି 8 ନମ୍ବର ଦିଆହେଇଛି ଆସ ଦେଖି ଦେଖି ଲେଖିବା ଏଗୁଡ଼ାକ ଦେଖି ଦେଖି ଲେଖିବ ହ ଲେଖା ହେଇଛି ହ ଲେଖିବ ଘ ଦିଆହେଇଛି ଘ ଲେଖିବ 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଆସ ପଢ଼ିବା ବିଷୟ ଗୁଡ଼ା 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ପଢ଼ିବ ଘର ହଳ ଘାସ ହାତ ଘଡ଼ି ମହୁ ବାଘ ଦହି ବହି ଘିମିରି ଘଟଣା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହରିଣ ଗହମ ବାଘ ମାମୁଁ 10 ନମ୍ବର ଦିଆହେଇଛି ଯେ ଓ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଗୋଲ ବୁଲିବ ଯେ ଓ ଏଇଟା ହେଉଛି ଓଟ ଓ ଓଡ଼ିଶା ଓ ସେଓ ଓ ତାପରେ ଅଦା ଓରେ ଏଠି ଗୋଲ ବୁଲିବ ତାପରେ 11 ନମ୍ବର ଦିଆହେଇଛି ଆସ ଦେଖି ଦେଖି ଲେଖିବା ଏଠି କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି ଉଅ ଲେଖିବ ସେଟା ତାପରେ 12 ନମ୍ବର ଦିଆହେଇଛି ଆସ 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆହେଇଛି କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଅଟ ଅଠ ଔ ଅଧ ଅଦା ଓଡ଼ିଶା ଓଢ଼ଣୀ ଏଠି ସେମିତି ଦିଆହେଇଛି କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି ପଢ଼ିବା ଆଉ ଲେଖିବା ଠିକ୍ ଅଛି ଯେମିତି ହୋ ଦିଆହେଇଛି ଏ ଏକା ଦେଲେ ହେ ସେ ଖ ଦିଆହେଇଛି ଠିକ୍ ଅଛି କ'ଣ ଲେଖିବା ଖରେ ଏକାର ଖେ ତାପରେ ହସେକାର ହେଲା ଖରେ ଏକାର ଖେ ଖରସେକାର ଖି ଖର ହସକାର ଖୁ ତାପରେ ଖରେ ଆକାର ଖା ଗୋଟା ଦେଇଛି ଗୋରେ ଏକାର ଗେ ଛରେ ଏକାର ଛେ ବୋରେ ଏକାର ବେ ଚୋରେ ଏକାର ଚେ ତ ଦେଇଛି ହସେକାର ଗୋରେ ହସେକାର ଗି ହେଲା ଗୋରେ ହସେକାର ଗୁ ଗୋରେ ଆକାର ଗା ଛରେ ହସେକାର ଛି ବୋରେ ହସେକାର ବି ଚୋରେ ହସେକାର ଚି ତାପରେ ଛରେ ହସେକାର ଛୁ ଛରେ ଆକାର ଛା ହେଲା ତାପରେ ଦିଆଯାଇଛି ବୋରେ ହସେକାର bu ବୋରେ ଆକାର ବା ଚୋରେ ହସେକାର ଚୁ ଚୋରେ ଆକାର ଚା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲେଖିବ ଦିଆଯାଇଛି ଏକାର ହସେକାର ଆକାର ଲେଖିବ ସବୁ ଲେଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ତା ନାଁ ଗୋଟେ ଲେଖିବା ଯେମିତି ଏଠି ଘଣ୍ଟା ଲେଖିବା ଘଣ୍ଟା ଠିକ୍ ଅଛି
ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲେଖିବ ତାଙ୍କ ନାଁ ଗୁଡ଼ା। ଏଗୁଡ଼ା ଦିଆହେଇଛି 15 ନମ୍ବର ଚିତ୍ର ଦେଖି ସାଙ୍ଗ କଥା ହେବା। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିବା, ଚିତ୍ର ଲେଖିବା। ଯେମିତି ଖୁଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ଲାସ୍, ରୁଟି, କୁଲା, ଡାଲି, ବାସନ, ଗିନା, ଝରକା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏଠି ଅଛି। 16 ନମ୍ବର ଆସ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି 16 ନମ୍ବରରେ। ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ହାତୀ ଓ ହରିଣ ଗଛ ତଳେ ବସିଲେ, ଅଟୋ ସେଠାକୁ ଆସିଲା, ସେମାନେ ସବୁ ମିଳିମିଶି ଖେଳିଲେ, ମନ ଖୁସିରେ ପିଜୁଳି ଖାଇ ନାଚିଲେ। এই ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଆଜିର ବିଷୟ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ବିଷୟଟି ଆଣିବି। ରହୁଛି ପିଲାମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।